अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। सर्दी के मौसम में मुल्क की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पर PTI की तमाम तंजीमें तहलील कर दी हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला जीतने पर अपोजिशन खुशी से बगलें बजा रही है। सियासत से हट कर महंगाई की बात की जाए तो महंगाई का जिन सरपट भाग रहा है। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान 20 से ज़ायद अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगाई के साथ साथ कई इलाकों में गैस की अदम फराहमी के मसले ने भी आवाम को परेशान कर रखा है। इस हवाले से मैं तफसील से आपको बताऊंगी, तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की खास खबरों से आगाह करूंगी। लाहौर से सफर में मेरे साथ होंगी जन्नत जमशेद। जी जन्नत, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या है? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ जन्नत जमशेद, जिंदा दिलों के शहर लाहौर से, जहाँ सुनाते हैं तहजीब व सकाफत के रंग, अपनी अलग ही कहानी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मो हेडलाइंस की जानिब। 2021 में सेशन कोर्ट लाहौर में 1,14,000 केस दायर। 2021 पंजाब के तालीमी इदारों के लिए बदतरीन साल रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्ना पुलिस का इफ्तिताह कर दिया। महकमा सयाहत ने 2 साल बाद वाहगा बॉर्डर के लिए डबल डेकर बस सर्विस दोबारा बहाल कर दी। और आपको बताएंगे उन शोबिस सितारों के बारे में जो 2021 में हमसे बिछड़ गए। और इस्लामाबाद से सफर में मेरा साथ देंगी रजिया खान। जी रजिया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने भंग की काश्त का इफ्तिताह कर दिया। 1 एकड़ पर भंग की काश्त 3 माह में तैयार की गई। तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने का मामला। असातिज़ा एक बार फिर सड़कों पर। NCOC का इजलास। 30 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को कोरोना बूस्टर्स डोज लगवाने की इजाज़त। इस्लामाबाद में गैस का बहरान। गैस ना मिलने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का कामयाब तजुर्बा कर लिया। तुर्की जाने वाली पहली फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। फ्रेट ट्रेन के बाद मुसाफिर ट्रेन भी चलाई जाएगी। लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी के खिलाफ जुमे को शहर के कई इलाकों में एहतजाज किया गया। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने जिला कोरंगी में घर घर से कूड़ा उठाने के निजाम का इफ्तिताह कर दिया। कराची में एक हेरिटेज बिल्डिंग को गिराकर गैर कानूनी इमारत की तामीर कर दी गई। इदारों ने चुप साध ली। सिक्योरिटी गार्ड और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 साला मासूम बच्ची की जिंदगी निगल गया। पोलियो के कतरे ना पिलाने की तकरार। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके नौजवान को माजूर कर दिया। 4 डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 9 लाख रुपए लूट लिए। मच्छर मार ग्लोब के धुएं से मजदूर की मौत वाक़या हो गई। खातून से दस्त दराजी और नाजेबा तस्वीर बनाने का मुकदमा। मुलजिम को मजमूई तौर पर 4 साल और 6 माह की कैद की सजा सुना दी गई। प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खबर से कि कराची में पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी के खिलाफ जुमे को शहर के कई इलाकों में एहतजाज किया गया। एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में पानी, बिजली और गैस की अदम फराहमी ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। जुमे को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इन मुजाहिरों की वजह से मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक महमूदाबाद के इलाके चनेसर में गैस की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों ने काला पुल के करीब नेशनल मेडिकल सेंटर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की और गैस की फराहमी का मुतालबा किया। एहतजाज के बाद शाम को दफातर से घरों पर वापस जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरे की वजह से कोरंगी रोड और अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इलाहाबादी, शेर शाह, पराचा चौक पर भी
پانی کی عدم فراہمی پر مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، جس کے بعد آئی چندری گڑھ روڈ، ایم جنا روڈ اور ماری پور روڈ پر بھی بدترین ٹریفک جام رہا۔ احتجاج کی وجہ سے ایوان صدر روڈ، PIDC، ضیاء الدین احمد اور دین محمد وفائی روڈ پر بھی ٹریفک جام رہا۔ شہر میں احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے دفاتر اور کاروباری مراکز سے نکلنے والے شہری ٹریفک جام میں پھنس کر رہ گئے۔ بعد ازاں احتجاج کی اطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز حکام موقع پر پہنچ گئے اور مذاکرات کے بعد شہریوں کو پرامن طور پر منتشر کر دیا۔ اور اب یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ضلع کورنگی میں گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے نظام کا افتتاح کر دیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام ضلع کورنگی کے تمام علاقوں میں ہر گھر سے کچرا اٹھانے کے انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس نظام کو چلانے کے لیے گینسو کنسٹرکشن ہیوی انڈسٹری ٹیکنالوجی پاکستان کو ٹھیکہ دیا گیا ہے۔ ضلع کورنگی سے روزانہ تقریباً 2000 ٹن کچرا اٹھانے کے لیے افرادی قوت کے ساتھ ساتھ جدید مشینری بھی استعمال کی جائے گی۔ اس عمل کا آغاز کورنگی انڈسٹریل ایریا سے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کیا جا رہا ہے، جبکہ اگلے 3 ماہ میں پورے ضلع کورنگی میں اس نظام کو مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم کراچی میں صفائی کے نظام کو اعلیٰ معیار پر استوار کرنے کے لیے محنت سے کام کر رہے ہیں، اور اب پورا کراچی صاف ستھرا نظر آئے گا۔ اولڈ سٹی ایریا میں قبضہ مافیا کی ایک اور کارستانی سامنے آئی ہے۔ ایک ہیریٹیج بلڈنگ کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ ملزم علاقے کا ایک بااثر بلڈر ہے۔ ایسے میں SPCA سمیت تمام اداروں نے چپ سادھ لی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر قانونی تعمیرات کرانے والی بلڈر مافیا کی منمانیاں عروج پر۔ کھارا در میں رینٹ فری پلاٹوں پر سرعام کثیر المنزلہ عمارتیں اور مارکیٹیں بنانے کی دوڑ میں ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کے زیر تحفظ عمارت کو مسمار کر کے وہاں فلیٹس اور دکانیں بنا دی گئیں۔ بدلے میں ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فقط ایک نوٹس کا اجرا ہوا، جس کے بعد معاملہ دبا دیا گیا۔ اولڈ سٹی ایریا کھارا در، جہاں گلی گلی میں غیر قانونی عمارتوں کا ایک ایسا جال بچھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی قدرتی آفت آنے کی صورت میں یہاں کیا قیامت برپا ہوگی اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اوپر سے راتوں رات محکموں کے آشرواد سے یہاں جس قسم کی ناقص تعمیرات کی جا رہی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر یہاں وسائل کا فقدان جو پہلے سے ہی پیدا ہو رہا ہے۔ ان عمارتوں میں تیزی سے آباد ہونے والوں کی وجہ سے مزید حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ کھارا جوڑیا بازار اولڈ سٹی ایریا بالخصوص جو علاقے ہیں وہاں بلڈر مافیا ہیریٹیج بلڈنگ کو دھڑ لینے سے گرا رہے ہیں اور اس میں غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہیں، جبکہ سیل کی ہوئی بلڈنگوں کی بھی مکمل طور پر سیل توڑی جا رہی ہے اور اندرونی کام کو مکمل کر کے رہائشیوں کو فلیٹ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ علاقہ مکین جو شکایت کرتے ہیں ان کا مکمل ڈیٹا، ان کا نام، ان کا نمبر، ان کا پتہ یہ بلڈر مافیا کو فراہم کرتے ہیں، اور پھر بلڈر مافیا وہ اہل علاقہ کا جو درخواست گزار ہیں، جو شکایت کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ پتھروں کی بنی ایسی کئی عمارتیں جو قومی ورثہ ڈکلیئر کی جا چکی ہیں، مگر اب لالچی اور طاقتور مافیا کی مرہون منت ہیں۔ کراچی میں سیکیورٹی گارڈ اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 4 سالہ معصوم بچی کی زندگی نگل گیا۔ 4 سالہ بچی ہرمین دونوں طرف سے ہونے والی فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق شاہ لطیف کے علاقے میں 2 طرفہ فائرنگ سے 4 سالہ بچی زخمی ہو گئی، جسے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوران علاج 4 سالہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور زخمی ڈکیت کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق پاکستان میڈیکل اسٹور اینڈ مارٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکو مارٹ سے لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے کہ سیکیورٹی گارڈ نے ان پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی ہو گیا۔ اس دوران ڈاکوؤں نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں راہ گیر بچی سر میں گولی لگنے سے زخمی ہوئی اور ہسپتال پہنچنے کے بعد دم توڑ گئی۔ پولیس نے زخمی حالت میں پکڑے جانے والے ڈاکو سے اسلحہ، لوٹی گئی رقم اور دیگر سامان برآمد کر لیا، جبکہ ڈاکو کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں پولیو کے قطرے نہ پلانے کی تکرار کے دوران پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا نوجوان اپنی ٹانگ سے محروم ہو گیا۔
नौजवान की अगले साल 11 फरवरी को शादी होना थी, लेकिन दूल्हा बनने से पहले माजूरी उसका मुकद्दर बन गई। पोलियो के कतरे ना पिलवाने पर पुलिस ने फायरिंग करके नौजवान को एक टांग से महरूम कर दिया। एक टांग से माजूर होने वाले अकील अहमद ने एक्सप्रेस न्यूज को बताया कि मज़कूरा वाक़या 15 दिसंबर की दोपहर पोलियो मुहिम के दौरान पेश आया था। अकील अहमद के मुताबिक पोलियो की टीम घर पर बच्चों को कतरे पिलाने आई तो मैंने टीम के मेंबरान को बताया कि 2 रोज़ कबल ही पोलियो टीम हमारे बच्चों को खुद कतरे पिला कर गई है। मौके पर मौजूद एडीसी इमरान राजपूत गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गया और इसने मुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पुलिस एहलकार मुझे पकड़ कर ले जा रहे थे। उस वक्त मेरी वालदा मुझे बचाने आई तो पुलिस एहलकार ने उन्हें धक्के दिए, जबकि एडीसी ने मेरी वालदा को धक्के देकर हटाया, जिस पर अहले मोहल्ला भी वहां जमा हो गए। इस दौरान सरकारी अफसर इमरान राजपूत ने पुलिस एहलकार को मुबैना तौर पर फायरिंग का हुक्म दिया, जिसने अपनी सरकारी SMG से पहले हवाई फायर किया तो लोगों में भगदड़ मच गई। बाद अज़ां उसने दूसरी गोली चलाई जो मेरे सीधे पांव पर टखने के करीब लगी और एड़ी से पार हो गई, जबकि तीसरी गोली मेरी उल्टी टांग पर घुटने के करीब लगी और मैं शदीद जख्मी होकर गिर गया। जख्मी होने के बाद मैं कई अस्पतालों में ख्वार होता रहा। इलाज देर से होने की वजह से मेरी टांग की रगें मुंजमद हो गईं और इस टांग को काटने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पुलिस एहलकार की फायरिंग से शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी का खमियाजा भुगतने वाले अकील अहमद और उनके अहले खाना ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। कराची में मद्रास चौक के करीब 4 डाकुओं ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 9 लाख रुपए लूट लिए। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया और फरार होने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने यह वारदात सरअंजाम दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए और शवाहिद इकट्ठा करके वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। सुपर हाईवे के करीब एक रेस्टोरेंट के क्वार्टर में सोए हुए मजदूर के लिए मच्छर मार ग्लोब का धुआं जानलेवा साबित हुआ। SHO गडाब सिटी के मुताबिक जहां बाहक होने वाला मजदूर अपने साथी मजदूर के हमरा रात 4 बजे काम खत्म करके कमरे में जाकर सो गया था। सुबह रेस्टोरेंट का सिक्योरिटी गार्ड नहाने के लिए उनके कमरे में पहुंचा तो एक मजदूर कह कर रहा था और दूसरा मजदूर बेहोश पड़ा था। इन दोनों मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक मजदूर के जाँ बाहक होने की तस्दीक कर दी। रेस्टोरेंट में काम करने वाले मजदूरों के मुताबिक जिस कमरे में दोनों मजदूर सो रहे थे उस कमरे में कीड़े मार दवा की बू फैली हुई थी और कमरा मुकम्मल तौर पर सील था और जहां से धुएं के अखराज का कोई रास्ता न था। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि इस धुएं की वजह से एक मजदूर जान से गया और दूसरा बेहोश हुआ। पोस्टमार्टम के बाद मरने वाले शख्स की मौत की असल वजह का तयन किया जा सकेगा। कराची में खातून से 10 दराजी और नाजेबा तस्वीर बनाने वाले मुलजिम को मजमूई तौर पर 4 साल और 6 माह कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुलजिम पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद करने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सजा सुनने के बाद मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने अदालत से फरार की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक शाहरुख नामी शख्स ने एक घर में दाखिल होकर मुतासरा खातून से 10 दराजी की थी और नाजेबा तस्वीर भी बनाई थी। मुलजिम के खिलाफ रवा साल सितंबर में थाना इत्तेहाद टाउन में मुतासरा खातून ने मुकदमा दर्ज करवा दिया था। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां जन्नत जमशेद हमारी मुंतजर हैं और जन्नत आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताते हैं 2021 का सूरज गुरूब होने को तैयार है। कोरोना और जजेस की कमी के बायस रवा साल के इख्तिताम पर लाहौर की मातहत अदालतों में 3,50,000 केसेस के फैसले सुनाए गए, जबकि 2,47,000 मुकदमात अब भी अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद हारून अपनी इस रिपोर्ट में। 2021 के दौरान सेशन कोर्ट लाहौर में कत्ल, डकैती, गैर कानूनी हिरासत, सिविल, फौजदारी और फौजदारी नजरसानी अपीलों समेत जमानत के लिए 1,14,000 केस दायर हुए। सिविल अदालतों में 2,43,000 केस दायर हुए और 1,50,000 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। 2.5 साल से आया हूँ अमेरिका से और केसेस जो हैं वो कभी जज चेंज हो जाता है। अभी कल हमारा केस था तो झूठ मूठ लॉयर ने ये कहा कि जी मैं बीमार हूँ।
वकला का कहना है अंग्रेज का बनाया हुआ कानून अभी तक लागू है। जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक कानून में तरामीम की जरूरत है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि काम कम होता है, छुट्टियाँ ज्यादा होती। केसेस कम लगाए जाएं लेकिन उनकी प्रॉपर्ली हेयरिंग की जाए, उनको कंक्लूड किया जाए। कोरोना वबा के बायस पाबंदियां, वकला की हड़तालें और जजों की कमी भी सारा साल इंसाफ की राह में रुकावट बनी। नाजरीन, साल 2021 में पंजाब में तालीमी सरगर्मियां बदतरीन मुअत्तली का शिकार रहीं। कभी कोरोना तो कभी स्मोक की वजह से तालीमी इदारों को बंद करना पड़ा। मजीद बता रहे हैं लाहौर से यूसुफ अब्बासी। कभी कोरोना वायरस और कभी स्मोक। साल 2021 में पंजाब में तालीमी सरगर्मियां बदतरीन मुअत्तली का शिकार रहीं। सरकारी और निजी तालीमी इदारे साल भर में मुश्किल से 80 दिन ही खुल सके। कोरोना वायरस ने तालीमी इदारों, असातिज़ा और तलबा को अपने शिकंजे में जकड़े रखा। असातिज़ा के रोजगार का मसला बना तो तलबा का तालीमी नुकसान। मजमूई तौर पर तालीमी और इम्तहानी निज़ाम मफलूज रहा। गवर्नमेंट ने भी इस तालीमी हर्ज को पूरा करने के लिए कुछ इकदाम करने की कोशिश की है और साथ असातिज़ा भी जो हैं वो भी ज़ीरो पीरियड की शक्ल में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो उनका तालीमी हर्ज हुआ है उसको पूरा किया जा सके। साल भर में मामूल की तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहने से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मुतारफ कराया गया जो कामयाब न हो सका। जो ऑनलाइन क्लास हुई है वो भी बस हुई हैं, नाम की हुई हैं, ऊपर पढ़ाई पे कुछ नहीं हुआ। तालीमी इदारे काफ़ी देर बंद रहे तो ऑनलाइन क्लासेस भी कोई मुस्बत असरात नहीं ले सही। तो इंशाल्लाह अगले साल से नया तालीमी निज़ाम और नए स्कूल खुलेंगे। स्मार्ट सिलेबस को राइज करके 100% नताइज का हासूल, इल्म के दरीचों में गैर मौसर इक़दाम तसव्वुर किया गया। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन टेक्ना पुलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब और हायर एजुकेशन के वज़ीर को मंसूबे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। टेक कंपनियां दुनिया का मुस्तकबिल हैं। IT के इनकलाब से हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। हमारी 22 करोड़ की आबादी में 60% नौजवान हैं। हमारी IT की बरामदात $2 अरब है। रोजगार की फराहमी और बरामदात में इजाफा 2 बड़े मसाइल है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और टेक्ना पुलिस का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT की बरामदात $2 अरब हैं। हमारा मकसद ये है कि जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की जो रेवोल्यूशन है, उसका पाकिस्तान पूरा फायदा उठाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि डॉलर्स की कमी के बायस IMF के पास जाना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला महंगाई का आज बना हुआ है वो इसलिए कि जैसे बाहर कीमतें ऊपर गई, हमें वो इम्पोर्ट करनी पड़ी और जब इम्पोर्ट किया तो हमें जो बाहर से इन्फ्लेशन थी वो पाकिस्तान में आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात भी हुई, जिसमें वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म को पंजाब के मुख्तलिफ उमूर बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने भी मुलाकात की। सूबाई वज़ीर ने बताया कि सिंध ने गुद्दू बैराज से पंजाब को मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं दी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध के अदम ताउन पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सूफीज़म, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अबुल हसन अश-शाज़ली रिसर्च सेंटर का भी इफ्तिताह किया। नाजरीन, अब आपको बताते हैं, महकमे सियाहत पंजाब ने वाहगा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की परेड और परचम उतारे जाने की तकरीब देखने वाले सयाहों के लिए 2 साल बाद डबल डेकर बस सर्विस दोबारा शुरू कर दी है, जबकि क्रिसमस की मुनासिबत से स्पेशल बस भी चलाई गई। तफसील बता रहे हैं आसिफ महमूद अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा सियाहत पंजाब का बड़ा इक़दाम, कज़ाफ़ी स्टेडियम से वाघा बॉर्डर के लिए गुज़श्ता 2 साल से बंद डबल डेकर बस सर्विस दोबारा शुरू कर दी गई। सियाहती बस सर्विस कोरोना की वबा और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद की गई थी। कज़ाफ़ी स्टेडियम से वाघा बॉर्डर के लिए जुमे, हफ्ते और इतवार को डबल डेकर बस रवाना होगी। सब लोगों के ताउन से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन से ख़ास तौर पे आज हम इसे दोबारा शुरू करने में कामयाब हुए हैं। क्रिसमस की मुनासबत से महकमा सियाहत ने मसीही बरादरी के लिए भी स्पेशल क्रिसमस डबल डेकर बस चलाई है, जिसमें सैर करने वाले बच्चों में सांता क्लॉज ने तोहफे तकसीम किए। मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर की कि क्रिसमस की सेलिब्रेशन में इन्होंने हिस्सा लिया। हुकाम का कहना है डबल डेकर बस मुल्क में मजहबी, तारीखी और सकाफती सियाहत को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रही है।
नाजरीन, साल 2021 शोबिस इंडस्ट्री के कई नामवर फनकारों की जिंदगियों का चिराग गुल कर गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ, फोक गुलकार शौकत अली, ढोलची पप्पू साइन समेत शोबिस से वाबस्ता कई नामवर फनकार जहान फानी से कूच कर गए। मजीद बता रहे हैं मियां असगर सलीमी इस रिपोर्ट में। शोबिस के कई नामवर सितारे अपने परस्तारों को उदास छोड़कर चले गए। कोई कोरोना वबा का शिकार हुआ तो किसी को कैंसर जैसे मोहलक मर्ज ने निशाना बनाया और कोई आर्जाई कलब के बायस चल बसा। 2 अक्टूबर को कॉमेडी किंग उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमेरिका जाते हुए रास्ते में जर्मनी में इंतकाल कर गए। सदारती अवार्ड याफ्ता फोक गुलकार शौकत अली रवां बरस अप्रैल में जिगर के आर्जे में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। अप्रैल में सदारती अवार्ड याफ्ता ढोलची गूंगा साईं दिल के आर्जे के बायस खाल की हकीकी से जा मिले। कुछ माह बाद ही पप्पू साईं ढोलची भी मुख्तसर अलालत के बायस इंतकाल कर गए। 6 मई को अदाकारा बुशरा अंसारी की बहन अदाकारा सुंबल शाहद भी कोरोना वबा के बायस जिंदगी की बाजी हार गईं, जबकि टीवी आर्टिस्ट नाइला जाफरी ने कैंसर के सामने हथियार डाले। सईद गिलानी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर हदायतकार, प्रोड्यूसर और फिल्म साज एस सुलेमान भी इस दुनिया से रुखसत हुए। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। अदाकारा शान की वालदा नीलो बेगम, पहली खातून अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट कंवल नसीर, ड्रामा निगार हसीना मोइन, फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम, तन्ना सिद्दीकी, सुल्ताना जफर, दुर्दाना भट्ट, तल्लत इकबाल, आसम मेहदी हसन और क्लासिकल गुलूकार। नाजरीन, ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नजर डालते हैं पहली खबर पर। पूरी कौम ने बाबाए कौम की 146वीं सालगिरह जोश और जज्बे और अकीदत से मनाई। बानी पाकिस्तान और बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 146वें यौम पैदाइश के मौके पर हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से भी इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए बताया गया कि आज पूरा मुल्क बानी पाकिस्तान की सालगिरह पर इन्हें सलाम पेश करता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना के अज़्म और बेमिसाल किरदार की वजह से ही पाकिस्तान का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। वज़ीर आज़म के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से की गई ट्वीट्स में लिखा गया कि आज हम अपने अजीम रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मना रहे हैं। ये हमारी नस्ल और हमारे बच्चों के लिए फ़ख्र की बात है कि वो एक आज़ाद पाकिस्तान में पैदा हुए, जो कायदे आज़म की जद्दोजहद के बगैर हमारा मुक़द्दर नहीं बन सकता था। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने रवात में भंग की काश्त का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर शिबली फराज का कहना था कि 1 एकड़ पर भंग की काश्त 3 माह में तैयार की गई। रवां साल अगस्त में भंग को काश्त किया था, अब भंग की कटाई का वक्त आ गया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भंग की काश्त से लोगों की फसलों में अब वैरायटी आएगी। भंग दवाइयों में भी काम आती है। शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जैतून की मुहिम चलाई थी और अब प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। पहले जैतून का तेल इंपोर्ट होता था। हमारी हुकूमत इस किस्म के प्रोजेक्ट्स की सरपरस्ती करना चाहती है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने रवात में भंग की कटाई का इफ्तिताह कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि 1 एकड़ रकबे पर भंग की काश्त 3 माह में तैयार की गई। हेम्प की जो एक इंटरनेशनल एक यूजेज है वो है, इसकी 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है इंडस्ट्रियल और एक है मेडिसिनल। जो इंडस्ट्रियल है वो टेक्सटाइल में, मुख्तलिफ पार्ट्स में, उसमें पेपर इंडस्ट्री में, गर्ज के बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि इंडस्ट्रियल वो जो फाइबर होता है वो इस्तेमाल होता है। शिबली फराज ने बताया कि वजारत एग्रीकल्चर, FBR, वजारत सेहत और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर पॉलिसी बनाई है। हम भंग की लाइसेंसिंग NOC करेंगे जिससे काश्तकारों को फायदा होगा। शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद के सरकारी असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में फिर सड़कों पर आ गए। ऑर्डिनेंस के जरिए इस्लामाबाद के तालीमी इदारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के मामले पर वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया।
کلاسز کا بائیکاٹ کر کے وفاقی تعلیمی اداروں کے اساتذہ نیشنل پریس کلب کے باہر جمع ہوئے۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے بعد وزارت تعلیم سمیت کسی کمیٹی نے پیش رفت سے آگاہ نہیں کیا اور نہ ہی رابطہ کیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا تھا کہ تمام ایف جی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو گئیں۔ آج کے احتجاج کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کے تعلیمی ادارے میونسپل کارپوریشن کے ماتحت کرنے کے خلاف سینکڑوں اساتذہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اساتذہ پریس کلب سے ریلی کی شکل میں ڈی چوک پہنچے اور پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے دیا۔ کسی شخص نے کسی لیول پہ کوئی کنسرن شو نہیں کیا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا کہ ان کے نزدیک اس مسئلے کی کوئی اہمیت ہے۔ ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ووٹوں کی وجہ سے ہیں، یہ عوام کی وجہ سے ہیں، ان کو سننا چاہیے، عوامی مسائل کو سننا چاہیے اور یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم نے اسکول کھول لی، ہم نے ادارے کھول دیے، لیکن حکومت کی بھی وفائی نظر آ رہی تھی تو یقین دہانی کرانے کے دوبارہ ہم یہاں پہ آج موجود ہیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ فضل مولا کو۔ فضل صاحب یہ بتائیں کہ پچھلا احتجاج کیا کارآمد ثابت نہیں ہوا جو ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کی نوبت آ گئی؟ وہ ایک بھرپور احتجاج ہے جس میں اسلام آباد کی 423 سرکاری تعلیم اداروں کی پرنسپل، وائس پرنسپل، ٹیچر، خواتین حضرات، نان ٹیچنگ سٹاف نے بھرپور شرکت کی تھی۔ اس احتجاج کے بعد جو ہماری فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن ہے اس نے ہمیں بلایا، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، ہمیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بلایا گیا، وہاں پہ ہماری ان سے بات چیت ہوئی۔ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کا انٹرسٹ لیا، وہاں پہ بھی ہماری بات سنی گئی اور ہمیں یہ باور کرایا گیا کہ آئندہ 2 ہفتے میں یا تقریباً 20 دن میں اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا۔ ہمارا کلاس بائیکاٹ بہت دنوں سے جاری تھا، ہمیں کہا گیا کہ آپ کلاسز کھول دیں، پڑھائی شروع کر دیں تو انشاءاللہ حکومت یہ مسئلہ حل کر دیں گی۔ ہم نے وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب کی ہدایت پہ کلاسز کا دوبارہ آغاز کیا۔ 20 دن 25 دن بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ نہ ہماری مطالبات پہ غور ہو رہا ہے، نہ ہمارے مسائل کا کوئی حل نکالا جا رہا ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں دوبارہ سڑکوں پہ آنا پڑا۔ اور آپ نے دیکھا کہ 23 دسمبر 2021 کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اسلام آباد کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں اسلام آباد کی پرنسپل، وائس پرنسپل، ٹیچر، نان ٹیچنگ سٹاف، جس میں کثیر تعداد ہمارے پاس خواتین ٹیچرز کی ہے، وہ اسلام آباد کے روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے فضل صاحب، یہ بھی بتائیں کہ حکومت سے جو آپ کے مذاکرات ہوئے تھے کیا ان پہ ابھی تک کوئی عمل درآمد ہوا یا نہیں؟ نہیں، حکومت ہم تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ جو بات ڈائلاگ سے حل ہو جائے زیادہ بہتر ہے۔ حکومت نے ہمیں زبان یقین دہانی تو کرائی ہے، لیکن 20-25 دن کے بعد اس پہ ہمیں نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہو یا اس پہ اس نے کوئی سیریسنس دکھائی ہو، کوئی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں ہے حکومت کی طرف سے، مجبوراً ہمیں جو ہے نا دوبارہ اس احتجاج کی طرف لوٹنا پڑا۔ ٹھیک ہے فضل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت سے آپ کے دوبارہ مذاکرات نہیں ہو پاتے تو آپ لوگوں کا آگے کے لیے لائحہ عمل کیا ہوگا؟ جی سر، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ہم نے بڑے صبر سے اور بڑے تحمل سے کام لیا ہے۔ ہمارے جو احتجاج ہے یہ 25 نومبر سے جاری، آج 25 دسمبر ہے۔ بدقسمتی سے کوئی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم نے 2 دفعہ احتجاج کیا، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم آ گئے، ہم نے 10 دن کلاس بائیکاٹ کیا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ ہماری مطالبات پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر ہم مجبور ہوں گے۔ ہمیں بہت سارے والدین کنٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم سے مطالبہ کریں کہ ہم ان کو اجازت دیں ہمارے ساتھ سڑکوں پہ نکل آئے۔ آپ جیسا میں نے ذکر کیا، ہمارے پاس 2.5 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، ان 2.5 لاکھ بچے کا مطلب کہ 2.5 لاکھ خاندان ہے، فیملیز ہے۔ اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح نہ ہوا، والدین اس تحریک میں شامل ہو گئے تو آئندہ جو بلدیاتی الیکشن حکومت کے لیے جتنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے احتجاج کی صورت ختم نہیں کرنا جب تک ہمارے مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ 30 سال سے زیادہ عمر کے افراد 1 جنوری سے اپنی مرضی کی کورونا بوسٹر ڈوز لگوانے کے اہل ہوں گے۔ NCOC نے ویکسینیشن لازمی کرانے کے لیے اقدامات پر بھی اتفاق کر لیا۔ NCOC اجلاس میں وبائی امراض کے اعداد و شمار، ویکسین کی حکمت عملی اور بیماریوں کے پھیلاؤ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ویکسینیشن کے اہداف کو حاصل کرنے کی کوششوں کا جائزہ بھی لیا گیا۔ NCOC کے اجلاس میں کورونا وائرس کے نئے ویرینٹ سے متعلق بھی بریفنگ دی گئی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں شہریوں کو گیس غائب ہونے یا پریشر میں کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے شہری مہنگے داموں LPG یا لکڑیاں خرید کر جلانے پر مجبور ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے مختلف سیکٹرز میں گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ شہریوں کے مطابق اکثر گھروں میں تو گیس
مکمل غائب ہے۔ پاکستان نے مقامی طور پر تیار کردہ بابر کروز میزائل 1B کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق ڈی جی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی منج نے ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا، جبکہ چیئرمین نیسکوم ڈاکٹر رضا سمر، کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس لیفٹیننٹ جنرل محمد علی نے بھی تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ڈی جی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو کامیاب تجربے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بابر کروز میزائل 1B کے کامیاب تجربے سے پاکستان کی دفاعی طاقت میں اضافہ ہوا۔ کامیاب تجربے پر صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف، جوائنٹ چیف اور سروسز چیف نے سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایک اور سنگ میل عبور۔ پاکستان نے بابر کروز میزائل 1B کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR نے بتایا کہ بابر کروز میزائل 1B کا تجربہ رینج میں اضافے کے حوالے سے تھا، جسے کامیابی سے ٹیسٹ کر لیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق بابر کروز میزائل 450 کلومیٹر تک کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر کروز میزائل زمین اور سمندر پر اہداف کو کامیابی سے ٹارگٹ کرتا ہے۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ پاکستان ریلوے نے ترکی جانے والی پہلی فریٹ ٹرین کا افتتاح کر دیا۔ فریٹ ٹرین کے بعد مسافر ٹرین چلانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ ITI فریٹ ٹرین ایران سے ہوتی ہوئی ترکی جائے گی۔ افتتاحی تقریب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر ریلوے سینیٹر اعظم خان سواتی، مشیر تجارت رزاق داؤد اور ترکی، ایران، قازقستان، ازبکستان کے سفراء نے بھی شرکت کی۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد، تہران، استنبول ریلوے فریٹ سروس خطہ میں گیم چینجر ثابت ہوگی، جس سے تینوں ممالک کی تجارت کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس روٹ پر مستقبل میں مسافر ٹرین بھی چلائی جائے گی۔ پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے مال بردار ٹرین سروس کا آغاز ہو گیا۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے مارگلہ ریلوے اسٹیشن پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد کے ہمراہ اسلام آباد، تہران، استنبول مال بردار ٹرین کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ترکی، ایران، قازقستان اور ازبکستان کے سفارتکار بھی موجود تھے۔ فریٹ ٹرین کے ذریعے 3000 ٹن سامان تجارت کی غرض سے ترکی جا رہا ہے۔ اس سامان میں گلابی نمک، کھجوریں اور چاول شامل ہیں۔ پاکستانی ٹرین ایران کے شہر زاہدان تک جائے گی، وہاں سے کنٹینر اور سامان دوسری ٹرین پر لوڈ کیا جائے گا۔ اس ٹرین کی مدد سے اسلام آباد سے ترکی تک سامان زیادہ سے زیادہ 14 دن تک پہنچے گا، جبکہ اگر سمندری راستے سے یہ سامان بھیجا جائے تو 21 دن لگتے ہیں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔